জি বাগেশ্বর জয় সন্ন্যাসী বাবা লেখে উপর 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 করো 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 উপর 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 করো উপর করো উপর 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 লেখেও বাবা জয় বাलाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा लेके मारते हुए लेके आओ बाबा इनको नीचे करो शैतान को ऊपर करो घर में उड़ के जाओ एक बार बाबा घर में अभी कुछ खोलो प्रेत है तो उनको पकड़ के लेके आओ इनको मस्तक पे लेके आओ बाबा এই তোর তোর মায়ের নাম কি রে नाम की बाबा सम्पा को नीचे करो शैतान को ऊपर करो मस्तक पे लेके आओ खेल के खोल के लेके आओ ऊपर करो ऊपर 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 करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर 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 बाबा नाम की बाबा राधा माधव शाह जहाँ पर भी है बाबा पकड़ के लेके आओ मस्तक पे लेके आओ ऊपर करो लेके आओ मारते हुए शैतान ना माने तो मोटे मोटे किले मारो चापड़े मारो बाबा आए ऊपर आए राधा माधव ऊपर आए बालाजी बागेश्वर से निवेदन है जय श्री राम चंद्र जय श्री राम चंद्र जय ना जय श्री राम चंद्र बाबा ऊपर करो लेके आओ खेल के खोल के लेके आओ ऊपर करो ऊपर 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 करो ऊपर करो ऊपर करो लेके आओ राधा माधव के ऊपर करो अच्छे 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 ऊपर करो राधा माधव के लेके आओ बाबा राधा माधव जहाँ पर भी है पकड़ के लेके आओ शैतान को मारते हुए लेके आओ बाबा जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा जय बजरंगबली बाबा जय श्री रामचंद्र जय भोलेनाथ हरण ऊपर आए ऊपर आए ऊपर 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 करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर 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 करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ओंगरी कार्यक्रम 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 ओंगरी लेके आओ राधा माधव को लेके आओ राधा माधव आए छोड़ी जाए लेके आओ राधा माधव को लेके ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो आए ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए मारते लेके आओ शैतान को मारते हुए लेके आओ राम 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 जय राम सीताराम 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 लेके आओ बाबा लेके आओ जय बालाजी बागेश्वर जय बजरंगबली बाबा हर हर महादेव जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु जय बाबा भोलेनाथ हर हर महादेव बाबा इनको गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो 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 जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा जय बजरंगबली बाबा हर हर महादेव जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु একটা জিনিস দেবো আমি ঠিক আছে যাওয়ার আগে নিয়ে যাবি আমার কাছ থেকে बाबा गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो 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 जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो ओंगरी कार्यक्रम बाबा गले पे फांस लगाओ बालाजी बागेश्वर से निवेदन है बाबा गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो ओंगरी कार्यक्रम राम 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 जा शरीर पेले बेरिए जा शैतान जय भोलेनाथ हर हर महादेव जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा जय बजरंगबली बाबा हर हर महादेव जय बाबा बाबा जल्दी काटो बाबा सातों चक्र को बैलेंस करो बाबा जो भी अग्नि तत्व है पूरा काटो बाबा কত দিয়েছে देखो दिए যাবে 400 बाबा काटो जल्दी काटो কবজ তো দেবই কি কবজ নিয়ে তো পা এরকম ফুলেছে কেন শনিবারের কথা শনিবারে ঠিক আছে আর দে আর 100 ইয়ে দে এইটা 200 টাকার নোট দে ইয়ে দেখ শনিবারেরটা শনিবারের কথা যেতে পারবো না আমরা
আমরা যেতে পাবো না তো তখন আসবো অবশ্যই আপনিও বিশ্বাস করছেন আপনিও এসেছি যখন এখানে বিশ্বাস করেছি আসবো আবার আসবো 1 টাকা দে 1 টাকা দে 1 টাকা আবার আসবি মায়ের তো বলে একটা ভালো করে আসতে হবে। বিশ্বাস যখন করেছি তখন এখানে আসবো মা ওঠ ওঠ রে এদিকে অনলাইন নেই তোর অনলাইন নেই কি করিস তাহলে বাবু ধরতেটা ধর বস এটা বুক থেকে ছাড়বি না বুকে থাকবে ঠিক আছে সবসময় তাই শনিবার দিনকে ইয়ার আর শনিবার দিন তাহলে কি শনিবার দিন শুধু ঝাড় সবই করে দেবে আর শরীরটা ইয়ে করবে লোকে জিজ্ঞেস করে রে যে আসল দিনের খবর ওটা বলে দিবি দাম ওটা যদি নিতে পারে এখন পরে হ্যাঁ একবার জানিয়ে দেন আমাকে আগে সেরকমভাবে খবর কি জানাবে খবর দিল তো না একটু দিনে কম হয় এটা কবচ দিনই কারণ কবচ গায়ে নিয়ে ওকে গার্ড দিতে হবে তো এখন বাড়িতে যে থাকবে শরীর তো খোলা ধরবে তো আবার ধরবে বাড়িতে ঢুকে আবার ধরবে ওইটুকুর জন্য দিলাম যতক্ষণ না কবচ হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা শনিবারে আসুক আচ্ছা ফোন করবি তুই কালকে এসে শুক্রবার তো কালকে রাতে ফোন করবি শনিবারে আবার খবরটা দিবি। কত লাগে দেখতে হবে ফোন করবি তুই আমি বলে দেবো ঠিক আছে যা সাবধানে যা আর কি হচ্ছে জানাবি একবার অবশ্যই শুক্রবার ফোন করবি রাতের বেলা মাকে দেখতে পাচ্ছিস আর কাছে দেখতে মিথ্যা কথা বলছি জানিয়ে মিথ্যা কথা বলছি আমার দিকে কিছু নেই দেখ ভালো করে শুক্রবার পাবো তো আস্তে আস্তে কোন দিন তো পাবো শুক্রবার ফোন করবি রাতের বেলা আমাকে, ঠিক আছে কি হচ্ছে না হচ্ছে ফোন কর জানা আর শনিবার দিন চলে আয় কেটে দেবো, এটাই অনেকটা রেহাই পাবি 12টা চলে আসবি আমরা আবার কোনো অসুবিধা হবে না আমরা ওই যে ঠাকুর প্রণাম করে আসবো কি আমরা হলেও কোনো অসুবিধা হবে না আমরা যদি ঠাকুর প্রণাম করছি এই যে শক্তি পেলাম ক্ষমতা পেলাম একটা মনের জোর পাচ্ছি আসবো আসবো আমি তো এখানে মনের জোর পেলাম বাবা লেখে আও খেলতে করতে লেখে আও উপর করো উপর করো উপর করো উপর 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 উপর। আয় বাবা আয়, ফোন করবি অবশ্যই শুক্রবারে কি হচ্ছে না হচ্ছে কালকে তুই বরঞ্চ 11টার পরে একবার ফোন করবি দিনের বেলায় করে আমাকে জানাবি যে কি আজকে রাতে কি কি হয়েছে তোর সঙ্গে আজকে রাতে কি কি হয়েছে কালকে সকালে আজকে গলা থেকে ওগুলো যেন না খুলে ফেলে ও কিন্তু করবে না ওকে পড়ানোর চেষ্টা করবে আচ্ছা। ঠিক আছে बाबा इनको गले पे फांस लगाओ बीच का तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ बीच का तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ बीच का तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ बीच का तरफ হ্যাঁ বাবা আচ্ছা তোরা না ওই যেখানে নেমেছিস না এখন ওখানেই টোটো পেয়ে যাবি স্টেশন যাবি তো টাইম আছে 3:30 বাজে দেরি করিস না খাবি কোথায় এখানে না ওরা না দেখি আমরা ট্রেন চাপবো আগে জেনে সেটাই ভালো আগে ধরে নে তারপরে ধরার পরে খাওয়া যাবে এটা হলো কথা দেখতে পাচ্ছিস কাউকে কার মুখ দেখতে পাচ্ছিস কাকে দেখতে পাচ্ছিস ওই ইয়েতে ওই কাপ ফ্যাক্টরিতে চলে যান এই রাস্তাটা দিয়ে বেরিয়ে এই পাশে চলে যাবে সোজা কাপ কাকার নাম ফ্যাক্টরি কি বল কি করে बाबा लेके आओ बाबा लेके आओ बाबा लेके आओ अमन शाह का लेके आओ ऊपर करो खेल के बाबा खेल के खोल के लेके आओ ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर 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 करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो সাবধানে যা মা ঠিক আছে জলটা খাবি ফুলটা বার করে নিবি জল থেকে আর আমাকে জানাবি কোন কি হচ্ছে না হচ্ছে বাবা লেকে আও উপর করো উপর উপর কথা বল কে আছিস পরিচয় দে তুই মরেছিস কিভাবে তুই মরেছিস কিভাবে আমার কাকা দোলের পরে মারা গেছে আচ্ছা মরেছিস কিভাবে সুগারে সুগারে মরে গেছে কোনো হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলি আরজি করে ভর্তি হয়েছিলি দিনে মরেছিলি না রাতে মরেছিস সেটা আমি বলতে পারবো না আমাকে বলেছিল बाबा इनको लिखा हुआ दिखाओ बाबा बालाजी बागेश्वर से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है बाबा लिखा हुआ दिखाओ बाबा शैतान को पूर्ण शक्ति प्रदान करो जाते शैतान देख के बता पाए बाबा पूर्ण शक्ति प्रदान करो लिखा हुआ दिखाओ बाबा जय भोलेनाथ हरण महादेव जय शिव शंभु शिव शंभु शिव এই शंभु দোলের পরে মারা গেছে দিনের বেলা না রাতের বেলা দেখ সেটা আমি বলতে পারবো কোন শাসনে পুড়িয়েছিল নিমতলা নিমতলাতে পুড়িয়েছিল ছেলে মেয়ে কজন ছিল ওনার তোর ছেলে মেয়ে কজন ছিল
আমার কাকার হলো 4 মেয়ে। 4 में बाबा इनको पूरा पूरी ऊपर करो तो पूरा पूरी लेके आओ बाबा एकदम मस्तक पे आजी नजी लगाओ। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, सेनापति बाबा से निवेदन है, बाबा बजरंगबली से निवेदन है, बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, भगवान श्री रामचंद्र से निवेदन है, सीता माँ से निवेदन है। जय माँ जय बाबा जय श्री राम। बाबा लेके आओ पूरा पूरी मस्तक पे लेके आओ बाबा। अमल 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 की अमल साहा, अमल साहा का पूरा पूरी लेके आओ, पूरा पूरी खेल के खोल के लेके आओ। আমার বাপের বাড়ি, আমার মায়ের ঘর আর আমার কাকার ঘর পাশাপাশি। কোথায় বাপের সোজা ওই তো নিচে নাম কি? ওই যে দত্তবাগান প্রাথমিক বেলগাছি আর ফরেস্ট অফিস। আর আরজি করার পর বেলগাছি আর ফরেস্ট অফিস। बाबा पूरा अमल दत्त को पूरा पूरी खेल के खोल के लेके आओ ऊपर करो, ऊपर 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 करो, ऊपर करो। राम 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 ओम ओंगा मनुतन ओंगा मनुतन ओंगा मनुतन ओंगा मनुतन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पाठ सा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पाठ सा तारा 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 जय मा तारा जय तारा जय बाम जय तारा ओंगड़े कार्यक्रम 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 गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। बाबा गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। ओंगाम मनुतन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पाठ सा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पाठ सा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पाठ सा तारा 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 जय मा तारा जय तारा जय बाम जय तारा ओंगड़े कार्यक्रम ओंगड़े कार्यक्रम ओंगड़े कार्यक्रम ओंगड़े कार्यक्रम ओंगड़े कार्यक्रम ओंगड़े कार्यक्रम ओंगाम मनुतन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पाठ सा तारा 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 जय मा तारा जय तारा जय बाम जय तारा गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। बाबा गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। जय बालाजी वर्ष जय श्री रामचंद्र राम 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 जय राम सीताराम जय राम सीताराम जय राम सीताराम जय राम सीताराम जय श्री रामचंद्र भगवान। बाबा बाण सेनापति से निवेदन है, बाबा गले पे फांस लगाओ, बीच का तरफ खींचो। जय बालाजी बाबा जय बागेश्वर बाबा जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा जय बजरंगबली बाबा जय बाण सेनापति हर हर महादेव जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। बाबा गले पे फांस लगाओ, बीच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, बीच का तरफ खींचो, শরীর হালকা রাখ, বেরিয়ে যাবে। गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, लेके जाओ, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। बाबा लेके जाओ, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। बाबा गले पे फांस लगाओ, बाबा गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। बाबा गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। लेके जाओ, मारते हुए शैतान को लेके जाओ बाबा। ना माने तो मोटे मोटे किले मारो, चापड़े मारो। गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। ओंगड़े कार्यक्रम ओंगड़े कार्यक्रम ओंगड़े कार्यक्रम ओंगड़े कार्यक्रम ओंगड़े कार्यक्रम गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। लेके जाओ, मारते हुए लेके जाओ बाबा, लेके जाओ, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। बाबा गले पे फांस लगाओ, पिच का तरफ खींचो। जा शरीर पेले बेरिए जा। जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा हर हर महादेव जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। কথা বলতে পারিস না, ভয় পাচ্ছিস? ये ना